1407 مثل زندہ اور مردہ کسی ہے؟ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے دونوں کی مثل زندہ اور مردہ کسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذکر میں کثرت اور دوام مطلوب ہے۔ کثرت اور دوام حضرت بالا ہردوئی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کرتے تھے کہ ذکر کا نفع جب ہوتا ہے کہ کثیر بھی ہو تسلسل بھی ہو، کثیر بھی ہو تسلسل ধারাবাহিকতা থাকবে বরাবর করে যেতে হবে এবং অত্যধিক পরিমাণে করতে হবে। اس کی مثل حضرت والا دیا کرتے تھے کہ جب کسی شخص کو پیاس لگی ہو اور کوئی اسے ایک چمچہ پانی پلا دے، اس پیاسے شخص کو تسکین ہوگی نہیں۔ اس طرح اگر ایک مرتبہ خوب سیر ہو کر پلایا دیا جائے اور پھر پانی نہ پلایا جائے تو کیا اس پیاسے شخص کے لیے یہ پانی عمر بھر کے لیے کافی ہے؟ کچھ نہیں پوچھا۔ بس معلوم ہوا کہ ذکر کثیر بھی ہو اور اس میں مداومت بھی ہونی چاہیے۔ بعض لوگوں نے سوال کیا قلب میں ذکر کا خیال کر لیا جائے تو اس سے ان کا ذکر ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ তুমি যেমন চুপ করে বসছিলে না, কিছু বসে থাকে এই মজলিসে, আমি এতগুলো কথা কেন বললাম, প্রশ্নগুলো কেন করলাম? সব সিলসিলাকে মানে কিন্তু আমাদের সিলসিলাকে হযরত আজমেরি সঞ্জেরি চিশতি রহমাতুল্লাহ সিলসিলাকে প্রাধান্য দিতে হবে। সব আমি এসে মানি, ভক্তি করি, মহব্বত করি, কিন্তু আমাদের হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মহব্বতকে প্রাধান্য দিতে হবে। জমানেই বলছিলাম সব শুনুন, بعض لوگوں نے سوال کیا کہ قلب میں ذکر کا خیال کر لیا جائے تو اس سے ان کا ذکر ادا ہو جائے گا یا نہیں؟ اس سلسلہ میں حضرت مجدد ملت حکیم امت اشرف علی تھانوی نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے۔ حضرت کا ملفوظ ہے তার মুখের কথা বচনামৃত কি বলছেন, আহলে তজরিবা نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ শুধু খেয়াল দিলে খেয়াল করছে, যারা অভিজ্ঞতা দ্বারা পোক্ত হয়েছেন তারা বলেছেন এরকম করা যাবে না। তো محض قلب سے ذکر کا خیال کیا جاوے اس میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ذکر زبان سے جاری رکھو خواہ قلب بھی حاضر نہ ہو۔ دلے تم ذکر نہیں کہ زبان جاری رکھ لو، خواہ قلب بھی حاضر نہ ہو، کیونکہ قلب سے ذکر کا خیال رکھنا اس کا دوام مشکل ہے، سب سمے ہوے نا، سب سمے ہوے نا، مشکل ہے اور دیر پا بھی نہ ہوگا اور বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে না۔ زبان سے ذکر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ کوئی وقت ذکر سے خالی نہ جائے گا، اور قلب چونکہ ایک وقت میں دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس میں ذہول ہونا بعید نہیں۔ بس زبان سے ذکر جاری رکھنا احوات و اسلام ہے۔ আহ্বাত মানে সম্পূর্ণটা কভার করে নেয়। আর আরেকটা কি বললাম, আসলাম মানে নিরাপত্তা থাকে জবানে করলে সহি সালাম থাকে। কিতাবটা ওখানে দিয়ে গেছিল আমার কামরায়, নেয়নি, বুঝেছো মোহাম্মদ শামসুদ্দিন সাহেব। আর ইয়ে কিছু দিয়েছিল আমার কাছে, এটা নাসিবুল পরে যদিও বাড়ি থেকে আমি নিয়ে নেবো, এটা নিয়ে নেবো। পবিত্র বৃক্ষের আসলহা সাহাবিতুন, তার
ডর গোড়াটা শিকড়টা এবং সপ্তম জমিন পর্যন্ত সাতবক জমিন পর্যন্ত প্রেরিত নিচে আছে। ফারওয়াহাফিস সামা, তার গড়ির সাথে তার শাখা প্রশাখা একবার নবমণ্ডলে আকাশে তুতি উকুলহাকুল্লাহ হিনিম বিহা, প্রতি মুহূর্ত প্রতিটা সময় কোনো সিজন বাদ নেই, সব সময় অসংখ্য ফল দিয়েই চলেছে। আলহামদুলিল্লাহ, একবার পড়লে তার এইরকম ফল জমিনের যে শিকড় আর কাণ্ড গড়ি শাখা প্রশাখা একবার নবমণ্ডল সব অবস্থায় ফল দিচ্ছে। আল্লাহ আমার মালসা ওইরকম করুন। আমিন সুম্মা আমিন। মালসা আল্লাহ বরকত দান করুন। আমিন। اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، اللهم حسبي الله الكريم، حسبي الله الدنيا، حسبي الله محمدين، حسبي الله حسبي الله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. ربنا تقبل منا انك سيدنا شعراء الصالحين بحرمة سيد الأبرار سيدنا شفيعنا حبيبنا الحمد لله رب العالمين.